everyone. Shalom. Okay, good afternoon. We will again in English class, and thank you so much for your attention, guys. Okay, so before we start the lesson, we are going to pray. Let's pray before we start the lesson. Lord Jesus, thank you so much for your attention. Terima kasih sudah masuk di kelas tepat waktu. Okay, so as what I promised, maka hari ini kita akan belajar yang namanya understanding recount text. Okay? Nah, di sini kita akan belajar tentang recount text. Apa sih recount text itu? Apa sih tujuannya? Nanti kita akan bahas satu-satu ya, guys. Okay, so we have the definition of a recount text. Let's take a look at it here. Recount text is a type of writing that retells past event or experiences. Seperti yang kita tahu, kalau recount text itu adalah salah satu teks fungsional dalam bahasa Inggris yang bertujuan untuk menceritakan kembali peristiwa atau pengalaman yang terjadi di masa lalu. The key very easy, seperti yang kita tahu, because the keyword itu adalah past events. Of course, the language feature will be the use of past tense. Let's take a look at, kemudian ada action verbs, kemudian ada chronological order, kemudian ada time connectives, and then specific the past events. Karena kalau kamu menulis recount text itu harus ya dan wajib menggunakan past tense. Mengapa? The biggest reason is because the recount text is used to tell about the past events. Semuanya. Kemudian ada action verb. Action verb itu adalah kata kerja aksi. Seperti itu ya. Contohnya kita punya play, walk, celebrate. Karena sehubungan dengan bab kalian yang merayakan 17 Agustus, maka action verbnya adalah celebrate. Kemudian menggunakan chronological order. Seperti yang apa? Seperti misalnya at first, I prepared, kemudian and then, after that, itu yang disebut dengan chronological order. Jadi sesuai dengan ordernya, diurutkan sesuai dengan apa namanya kejadiannya. Jadi nggak mungkin dong tiba-tiba pada hari Minggu saya pergi ke kebun binatang. Misalnya saya pergi menggunakan kereta api. Setelah itu saya pergi ke pantai. Wah, tidak mungkin seperti itu ya. Jadi menggunakan chronological order yang artinya adalah events are described in the order they happened. Jadi sesuai dengan urutan kejadian peristiwa tersebut. Kemudian yang terakhir ada specific participants. Tentunya yang namanya teks itu ada yang nulis. So that's why it's called specific people, place, and events. Jadi kalau kamu membuat recount itu pasti kamu membuat sesuatu cerita yang spesifik. Nah, cerita itu tentang yang kalau di bab kita yang saat ini adalah about the Independence Day of Indonesia. Oke, kita slide selanjutnya. The generic structure of a recount text itu adalah yang pertama orientation, sama seperti informations, kemudian about who, where, and when, kemudian ada eventsnya describe the series of events in chronological order, dan yang selanjutnya ada reorientation includes a conclusion or personal reflections of the event. Nah, tipsnya, so I give you tips, ya, 3 tips ya for you to write a recount text. The first one is stick to the chronological order of events. Jadi ketika kamu menuliskan teks recount, pastikan cerita kamu itu sesuai dengan order, tidak lompat-lompat. Selanjutnya, recount text are valuable way to share experiences and documents events, understanding its definition, purpose, and feature, and structures in crafting effective recount text. Oke guys, biar tambah memacu understanding kalian tentang recount text, I already made a videos for you guys. So let's take a look at. Di sini ini adalah pertanyaannya. Wah, ini ada berapa? 1, 2, 3, 12 pertanyaan ya guys ya. Nah, nanti kamu bisa pilih. Nah, oke. Nah, nanti bisa pilih yang sudah dipilih oleh kamu, jangan dipilih lagi ya guys. Nah, misalnya for example Liora, pilih yang ini, nomor yang number 1. Nanti pertanyaannya silakan dijawab. Yang pertanyaan yang nomor 1 itu ya guys. Oke. The orientation of recount text is hard. Let's go guys. Yeah, it's just simple to provide. Depan kamu sudah memberikan informasi. What is the definition of a recount text? Context is a text where you will have to explain to people the incident or
kelihatan. Iya, boleh lihat kalau dekat ya. Yang mana, yang mana? Tidur. Yang mana, Dek? Ini. Ya, oke. What are the generic structures of a recount text? Tadi only 3 generic structure. If you don't want to speak it up, kamu boleh tulis. Kalau kamu ngomong ya ngomong. The first one is orientation, and then aduh apa lagi ya? Oke, baru di sini ya. Oke, so the generic structures of a recount text consists of 3 fixed generic structures. So the first one is ya. Yang pertama ada apa itu? Yes, orientation. Kemudian yes, and then the third one. Yes, reorientation. So the generic structures of a recount text is ada apa saja tadi? Yes. Good job. Orientation, series of events and reorientation. Thank you so much. We have Owen. This one. Yang mana? Kelihatan? Maaf ya guys. Aku lebih gede, kelihatan kecil guys. Okay, part of recount text that provides. Yang mana? Kalau yang tebel itu nanti tunggu ini ya guys, tunggu yang panjang-panjang terus saya kecil baik kamu bisa jawab. Of the recount text that has the chronological order, Yes, specific okay. details and main events highlighted is called orientation. Okay, so part of the recount text that has the chronological order, descriptive details, and main events highlighted is called. Kira-kira bagian apa yang ada chronological order, terus kemudian ada detail informasinya, kemudian ada main event atau peristiwa-peristiwa pentingnya, itu disebut bagian apa guys? Orientation, are you sure? Tadi orientation apa yang disebut sama Audrey? Part to provide the background information. Sedangkan kalau part apa? Event. Okay, let's see. Part apa kira-kira ya? Nah, that's called the series of event. Karena apa tadi? Kemudian di sini ya, that give the chronological order, descriptive detail, and main event highlighted. It's called the series of event. Thank you so much. Kembali ke Mas Jovan. Yang pilih yang easy kalau tidak confident sama yang susah-susah. Choose the easiest one. Yang mana? What is the social function? Ya, what is the social function of a recount text? Nah, apa itu ya? What is the social function? So, fungsi dari teks, kamu gunanya apa sih? Kamu bikin teks recount itu fungsinya untuk apa sih? Kamu nulis panjang lebar itu untuk apa fungsinya? What is the social function of a recount text? Coba ada yang bisa bantu? Jawaban, apa sih fungsi dari kamu menulis recount text tadi guys? Untuk apa? To retell the event that happened in the the recount text is primarily to inform or entertain the reader by retelling past events or experience. Jadi gunanya kamu nulis recount text itu untuk itu ya guys. Oke, lanjut. Kembali lagi ke Audrey. Audrey, silakan. Yang ini belum boleh dipilih ya sampai kamu ada yang pilih ini baru. Oke, itu very easy soalnya. What is the most suitable ya? What is the reorientation? Ini. Ya, what is the reorientation of a recount text? Baik, oke, fungsinya. Apa sih reorientation? Nah, kita lihat ya. Let's look at flip. Okay, so the reorientation of a recount text is the concluding part where the writers wrap up the narrative and often provides a reflection, summary, or concluding remarks about the events or experience that were recounted. Jadi intinya reorientation itu adalah konklusinya guys. Nah artinya adalah
di mana penulis tuh menutup ceritanya seperti itu ya, menyimpulkan ceritanya. Oke, lanjut lagi Liora, silakan dipilih. I'm gonna pick the purple one. This one. Oke, let's take a look at. Uy, Oke, first, nah silakan dibaca, ini sambil dibaca. First, we arrived at the landmark early in the morning and were greeted by a knowledgeable tour guide who briefed us on the history of the site. We then proceed to explore the various exhibits, starting with the oldest artifacts and gradually making our way through different historical periods. Next, we participate in a guided tour of the main buildings and learning about their architecture, significance, and historical context. Afterward, we took a break for lunch at a nearby cafe where we discussed our favorite parts of the tour. Finally, conclude our visit by browsing the souvenir shop and purchasing mementos to remember our education and enjoyable day. Oke, so what word is it called, guys? Kalau dari yang dibaca oleh Liora, apa? Oke, let's take a look at it. Iya, The Series of Eden. Nah, jadi contoh dari The Series of Eden itu seperti itu ya guys. Ada first, menunjukkan the beginning, kemudian then. Nah, jadi sesuai dengan urutannya. Next, afterwards, finally. Nah, itu adalah salah satu chronological order ya. Apa ini namanya? Sign-nya. Seperti itu, tanda bahwa itu sudah sesuai dengan kronologinya. Oke, berarti yang pin nanti sudah boleh dipilih. Oke, silakan guys. Kira-kira mau yang mana lagi? Buka dulu, ayo rekam. Kamu baca yang panjang-panjang ini udah baca. Oke, lanjut lagi guys. Let's somewhere. Yang easy aja, yang menunjukkan pendek-pendek. Adventure. Gimana? Sudah? Sudah diputuskan? Kalau nggak kelihatan maju aja deh. Yang mana? Oh ya, the language feature. Ya, ini dari easy aja guys. The language feature that we use to write every contest. Apa tadi? Satu aja nggak apa-apa. Iya, past tense. Oke, mari kita lihat ya. Yes, past tenses chronological order. Oke, guys, jadi tugasnya adalah because karena hari ini kita akan membahas tentang yang namanya independence day on your home, maka tugas kita hari ini adalah menuliskan recount text berdasarkan their experience of celebrating the Independence Day. Oke? Tugasnya dikumpulkan selesai pelajaran